Union Tourism Minister Dr. L. Chiranjeevi has assured Tourism Minister Dilip Parulekar of central funds to the tune of 300 crore rupees for some of the state tourism related projects in the next financial year. The State Tourism Minister has informed. Mr. Parulekar was speaking to media at the Secretariat that he, along with his department officials, had met the Central Tourism Minister, who confirmed his visit to Goa during the Carnival Festival next year as a chief guest and would also announce a special package to Goa's tourism-related projects. Mr. Parulekar said that Dr. Chiranjeevi assured 50 crore rupees to check the beach erosion and safeguard heritage places. Mr. Chiranjeevi, Honorable Minister, Union Tourism, हाच्याकडे आम्ही एक दोन तीन जी प्रपोजल आता दिल्या त्याच्यापैकी एक जे प्रपोजल असा की आमचे गोंयचे बीच असा जे इरोजन जाता या इरोजना खातीर आम्ही त्यांच्याकडे एक 250 कोटीची मागणी केली आणि 250 कोटी पैकी एक 50 कोटी त्यांनी इमिजिएटली हे फायनान्शियल इयर सोंपच्या पयलीं आमकां दिता म्हटल्या. Mr. Parulekar said that the central government had also raised their apprehensions over the non-utilization of the 150 crores rupees given by the central government for state tourism-related projects during the previous government. In fact, आमकां कितें तरी गेल्या 2 वर्सां पयलीं पैसे हाडलेले तेंच्यांनी दिल्ले हे पैसे परत दिया अशें म्हणून तेंच्यांनी आमच्या फाटल्यान ससेमिरा लायल्लो आनी त्या खातीरूच आमी इनफॅक्ट वचपाचें मेन कारण आसलें. सगळ्यो फायली आमी फुडें व्हरून ताजे टेंडरां जाता अशी आमी केल्ली आसा. खुबशीं एक 2-3 टेंडरां जाले आनी आमी ताका एश्युरन्स दिला की उरलेली 2-3 टेंडरां आसा ही फुडल्या 1-2 म्हयन्यांक आमी करता. आमच्या हितूर 150 कोटी आसा आउट ऑफ वीच 50 क्रोर्स जी आसा पळय तेजी तारख्यो भायर जाल्ल्यो आसा पूण ताज्या पयलीं एक्चुअली येन्ना जावपाक जाय आसलें ते खर्च जावपाक जाय आसले दॅट एज पर रूल वी हॅव टू रिटर्न दॅट. Mr. Parulekar said that his department was thinking of ways to take back the government land in Sinkeri given on lease to a 5-star resort. पूण 5-स्टार हॉटेल घालनासतना आयज आमचे कडेन कोस्टल बेल्टाक येदी व्हडलो जागो ना. असले जर इव्हेंट करतलो मोठे जर इव्हेंट करतलो संगीताचे इव्हेंट आसूं आनी कसले इव्हेंट करतलो दॅट वील बी द आयडल प्लेस. सो आमकां ती घेवपाचो प्रयत्न आसा चालू. म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे फुडल्या 1 वर्सा भितर आमचे सगळ्या कडेन फंड रेडी आसा.